مصرعی وفا بوا کناری дуруд дӯстони азиз, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон манзури шумо мегардад. имрӯз нахустин бозиҳо дар доираи рақобатҳои чемпионати мамлакат оғоз шуданд ва махсусан бо иштироки дастаи барқчӣ ва регар тадас. ва ин бозӣ, тамошобинони азиз, дар доираи рақобатҳои даври ҳафтуми лигаи олӣ ҳоло дар варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон сурат мегирад ва аслан метавонем бигӯем ки ин дерби водии ҳисор аст бо иштироки дастаи барқчӣ намоянда аз шаҳри ҳисор ва тими регар тадас намоянда аз шаҳри турсунзода. мо ба ҳар ду даста барор мехоҳем, ҳам ба тими барқчӣ ки ба ҳайси мизбон аст ва ҳам ба ҳайати дастаи регар тадас ки ба ҳайси меҳмон имрӯз бозӣ худро баргузор мекунанд. ва дар ин давр инчунин имрӯз хуҷанд бо парвоз ҳам рақобат мекунад. онҳое ки ин бозиро мунтазир ҳастанд ва мехоҳанд бозии дастаи хуҷанду парвозро тамошо кунанд ва ин бозиро аз саҳифаи YouTube канали шабакаи футбол метавонанд тамошо кунанд ва бинобар сабаби дӯстони азиз албатта мусобиқаи муҳташами фароқораи гранд-слам албатта бозии дигар дар саҳифаи YouTube шабакаи варзиш манзури бинандаҳо хоҳад шуд ва ҳатман метавонед бозии хуҷанд парвозро онҷо тамошо кунед ба таври мустақим. ва ҳоло бошад мову шумо рақобати дастаҳои барқчӣ ва регар тадазро тамошо мекунем. албатта дар ҳайати дастаҳо тағйирот ба назар мерасад. дар ҳайати дастаи регар тадас ки ба ҳайси меҳмон аст ду муҳраи асосии ин тим ҳунарнамоӣ намекунанд. инҳо ним муҳофизатгар Давид Атсам ки дар бозии ахир ҷароҳат бардоштааст ва ҳамчунин муҳофизатгари марказӣ Жозеф Феумба ва набудани ин ду бозигар то кадом андоза ба натиҷаи бозии дастаи регар тадас таъсири худро мерасонад вақт нишон хоҳад дод. ва дар ҳайати дастаи барқчӣ бинандаи азиз мо медонем ки 4 тан аз бозингарони ин тим бинобар сабаби ҷароҳат иштирок намекунанд. Шаҳриёр Инатулло, Ҳамлагар Рамин, Мусо Қаҳоров, хуб Меҳрубон Ғаффурзода ва ҳамчунин бозингари легионери ин тим Камол ки ин бозингарон ҷароҳат ҳам доранд. вале Меҳрубон Ғаффурзода айни замон дар ҳайати эҳтиёти дастаи барқчӣ ҳаст ва ба эҳтимолияти зиёд шояд мураббиён метавонанд ӯро истифода кунанд ва омода кунанд дар бозии имрӯза махсусан дар қисми дуввум. хуб ба ҷои Жозеф Феумба дар хати муҳофизаи марказ дар ҳайати дастаи регар тадас имрӯз ҳунарнамоӣ мекунад Принс Артур ва ин аввалин бозии ӯ дар ҳайати асосии дастаи регар тадас дар мавсими имсолаи лигаи олӣ маҳсуб мешавад. ӯ қаблан аз курсии эҳтиётӣ ба майдон меомад вале дар ҳайати асосӣ бошад аввалин бор бозӣ хоҳад кард ва дар миёнаи майдони тими регар тадас ҳам бозингарони хеле хуб ҳастанд ки мо ҳатман онҳоро барои шумо гуфта мегузарем. хуб бинандаи азиз, биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаҳо ва ҳоло довар мунтазири он аст ки расмиёт яъне бозӣ дар вақту соати муайян шуда оғоз шавад. чанд сонияи дигар боқӣ мондааст ва мо садои хуштаки довар Абдулло Давлатовро интизор ҳастем ки дерби водии ҳисоро ҳоло ҳакамӣ хоҳад кард ва ба ҳайати доварон ҳам ба бригадаи онҳо ки имрӯз боз системаи вар ҳам ҳаст мо муваффақият таманно менамоем.
خب صدای اشتکی داور عبدالله دولتов از آغاز رقابت دسته‌های برقچی و ریگارتا دست آغاز شد. فوتبالبازان برقچی با لباس‌های زرد بازی میکنند، بازیگران ریگارتا دست با لباس‌های سفید هستند. خب توجه میکنیم به هیئت دسته‌ها و شروع میکنیم از تیم برقچی. در زبان رقم 1 محمد ربی رحمت اللهیف، در خط محافظه رقم 13 آنان جایروس، در این موقع میدان همچنین قمرالدین غفارزاده، تحت رقم 30 رقم 2 فخرالدین احتمов، رقم 44 دلوری جمشید زاده، در مرکز رقم 17 مسرور قیومیدینов، رقم 8 جاویدون خوشوقتов، 10 کاپیتان دسته عزیزبек دلیف، رقم 7 اسلام زویرов، رقم 77 عبدالله شرافов و رقم 9 مهران مدامینов. سرمربی دسته الفبек беромов است. خب حالا حمله دسته ریگارتا دست، بسیار فرصت خوب، ضربه و گل. دقیقه یکمی بازی، ثانیه 58 و اینک حساب شده میشود دوستان عزیز بعد از یک حمله جوابی که فوتبالبازان تیم ریگارتا دست داشتند و اینک نگولو ابومو توانست حساب را باز کند. این گل دومی او در دو بازی پای هم محسوب می شود. تماشاگران عزیز و حمله بسیار خوب صورت گرفت و با این ترتیب فوتبالبازان تیم ریگارتا دست موفق شدند که در آغاز رقابت حساب را در ثانیه 58 بازی باز کنند. خیلی حمله خوب هم بود. بیا توجه میکنیم بیننده عزیز، پرتاب بسیار عالی بود از جانب نیم محافظتگر عبدالرحمن نظیمов و ارسال توپ از جانب озодбек پنجیف، یعنی پاسی گل‌آور با او تعلق دارد و حمله دسته ریگارتا دست را با گل انجام هم داد. هیئت دسته ریگارتا دست را برای شما نگفتیم و تا یک اندازه شاید این گل تفتیش هم می شود از سوی وار که افساید بود یا نه و معلوم می شود که همه چیز از روی قاعده بود است و حساب کشوده شد دوستان عزیز از جانب فوتبالبازان تیم ریگارتا دست. خب هیئت دسته مهمان ریگارتا دست در زبان رقم 1 شهابالدین محمودزاده، رقم 4 کاپیتان دسته بختیار قلندرов، رقم 12 پرنس артур، رقم 66 асилбек темиров، رقم 2 عبدالصمد ملیکمرادов، در مرکز رقم 88 عبدالرحمن نظیمов، 13 نظیم بابوجانов، رقم 20 озодбек پنجیف، رقم 27 دلیر امام نظرов، رقم 11 فریدون давлатов و رقم 99 مؤلفی گل دسته ریگارتا دست نگولو ابومو است و سرمربی این دسته علیشیر тухтаев است. هیئت داوران در بازی امروز گفتیم رفری فیفا از شهر نو عبدالله دولتов موظف شده است برای داوری کردن این بازی و با او کمک میکنند خولمурод عبدالسلامов و غیرت روزیبویف. داوری چهارم مهربان شمسیدینزاده است. از مرز میدان این بازی را نظارت میکنه. در نزیور نصرالله کبیرов رفری فیفا از شهر نورک سوربان احمدزاده با او کمک میکند و امیرجان خورکشف با حیثی باز کمکگر مسئول پخش تکراری نوارها خواهد بود. ادامه حمله دسته ریگارتا دست، حالا امام نظرов توپ را میگذراند از فوتبالبازان دسته برچی، ولی تا یک اندازه توپ را دورتر از خود سر داد. از همین خاطر موفق شده نتوانست دلیر امام نظرов. خب در حیث دسته ریگارتا دست بیننده عزیز نظر به همون بازی که اخیراً آنها انجام دادند در مقابل دسته وحش و در میدان خود یک غلبه بسیار ارزشمند رو به دست آوردند. امروز البته که تغییرات به نظر هم میرسد برای دسته ریگارتا دست. حالا بیا توجه میکنیم. با حمله دسته برقچی اسلام زویرов. فعلا دسته برقچی در زینه پنجم جدول قرار دارد. بسیار یک موقع خوب هم گرفته است این تیم و حالا توپ را از دست می‌دهد دروازه‌بان دسته ریگارتا دست شهابالدین محمودزاده و بسیار یک فرصت خوب برای بازیگران برقچی. شاید نافهمی محافظتگر و دروازه‌بان دسته ریگارتا دست حالا باعث شد که یک امکانیت خوب به میان آید. توجه می‌کنیم و دروازه‌بان توپ را داشت ولی باز رها شد توپ از او. بعداً پرنس артур خیلی خوب کمک کرد و دروازه‌بان و در این وضعیت صد خیلی خوب هم گذاشت و این وضعیت برطرف شد.
Melikmurodov. Pas ба марказ. Абомов. Тӯбро бои бозингарони тими Регартада аст, вале пас намегузарад аз миёни футболбозони тими Барқчӣ. Дар рақобат дар маркази майдон нимуҳофизатгари тими Барқчӣ муваффақ шуд. Ҷовидон Хушвақтов. Думои ҳамлаи дастаи Барқчӣ, партоб ба ҷалима гол. Маълум аст ки баъд аз ин ҳамлаи бозингарони дастаи Барқчӣ зиёдтар ҳам мешавад. Дар ин бозӣ ки дар дақиқаи аввал аллакай меҳмонон тавонистанд ҳисобро боз кунанд. Имомназаров. Асилбек Тимуров. Абдураҳмон Нозимов. Имомназаров. ҳоло пас ба Меликмуродов, вале тӯбро аз ӯ бозингари рақами 30 дастаи Барқчӣ гирифт. муҳофизатгар Қамариддин Ғаффорзода. ҳоло соҳибони майдон тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медоранд. дастаи Барқчӣ гуфтем феълан дар ҷадвали мусобиқа дар зинаи панҷум аст бо 9 хол. барои ҳамин бозии имрӯза хеле арзиши баланд дорад барои футболбозони номбурда ва Регартадас бошад дар зинаи сеюм аст бо 11 хол. барои Регартадас ҳам имрӯз натиҷаи хуб, яъне пирӯзӣ дар муқобили дастаи Барқчӣ хеле ва хеле муҳим аст то онҳо ба зинаи аввали ҷадвал баргашта тавонанд. дар даври гузаштаи мусобиқа дастаи Регартадас тавре гуфтем дар муқобили Вахш дар майдонаш 3-2 ғалаба кард ва Барқчӣ ҳам то як андоза тавонист як бозии хуб нишон диҳад дар даври шашуми чемпионати мамлакат ва онҳо бо ҳисоби минималӣ бар Сардор дастболо шуданд ва мавқеи худро дар ҷадвал беҳтар ҳам карданд. аз ин пештар онҳо Истаравшанро мағлуб карда буданд ва дар муқобили клуби маркази вардиш мағлуб шуда буданд, вале ду ғалабаи пайҳам дошт тими Барқчӣ. Регартадас ҳоло дар 6 бозӣ 3 ғалаба, 2 мусовӣ ва 1 бохт дорад. ягона бохтам аз дастаи Истиқлол аст ки дар даври дуввум иттифоқ афтода буд ва пеш аз бозӣ бо дастаи Вахш онҳо бо Хуҷанд дар сафар бозиро мусовӣ карда буданд. пеш аз он 1-0 ҳосилотро дар майдони худ нишон доданд. умуман шогирдони Алишер Тухтаев дар мавсими имсола дар бозиҳои хонагӣ хеле хуб ҳунарнамоӣ карда истоданд. ин бисёр натиҷаи хуб ҳам ҳаст. Азбек Далиев ин бозӣ барои ӯ аҳамияти хеле калон дорад. аслан ӯ тарбиятгирандаи мактаби футболи Регартадас аст, вале феълан дар бошгоҳи футболи Барқчӣ ҳунарнамоӣ мекунад. Меликмуродов. тӯбро бои бозингарони дастаи Барқчӣ бенатиҷа анҷом ёфт. ирсоли тӯб ба марказ. инҷо Фаридун Давлатов ҳаракатҳои бисёр хуби ӯ, вале пас нагузашт. Абдулло Давлатов инҷо эътироз мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон ҳам шудааст дар маркази майдон дар муқобили футболбозии дастаи Регартадас Фаридун Давлатов. Давлатов мехост пас бидиҳад ба ҳамдасташ ки дар канори рости майдон аллакай омода буд барои итома додани ҳамла. умуман бозиҳои чемпионати Тоҷикистон бисёр ҷолиб сурат гирифта истоданд. ҳоли ҳозир дар садри ҷадвали мусобиқа клуби маркази вардиш Артиш аст бо 13 хол ва Истиқлол дар зинаи дуюм бо 12 хол, Регартадас бо 11 хол дар зинаи сеюм. ҳоло имконияти навбатӣ барои тими Регартадас, вале тӯб рост ба дасти Регартадас. дар мавсими имсолаи чемпионати мамлакат дар сафар танҳо Парвозро шикаст дод. дигар дар муқобили дастаи Истиқлол дар сафар мағлуб шуд. бо Хуҷанд бозиро мусовӣ кард дар сафар. ва ин ҳамон натиҷае ки будам ва гуфтем аз бар Парвоз ғалаба кард. дар ин давр инчунин пагоҳ рақобати ҳосилоту равшан баргузор мешавад. баъдан Эсхата ва Сардор
پس اون روز یکشنبه وخش و استقلال کلوب مرکزی ورزش ارتش استراوشان با هم رقابت میکنن. حالا پس خطو با مرکز میدان ادامه حمله دسته برقچی رو میبینیم از کناری راست، ولی بختیار قلندرов مبارزه برد. کاپیتان دسته لیگارتاد است. بسیاری بلند از جانبی بازیگری رقم 17 دسته برقچی مسعود قیومیدینов، ولی قلندرов مانع پیش آورد و حمله تیمی برقچی هم به نتیجه و انجام رسید. در این دور کلوب مرکزی ورزش ارتش با استراوشان بازی میکند. آنها میتوانند در صورت نتیجه خوب موقع خود در صدر جدول خوب نگاه دارند. استقلال هم در سفر بازی خیلی دشوار دارد. روز یکشنبه این بخوری برگزار میشود با دسته وخش. برای همین با استقلال هم لازم است که دسته موقع خود را در جدول بهتر کند. حالا ادامه حمله بازیگران لیگارتاد است، ولی پاسهای خطا اندکی زیادتر شده است. خب لیگارتاد است با یک حملهگر بازی میکند. حالا ابومو و اسکنورها، فریدون давлатов و امام نظرов حالا کمک کرده است. در حتی دسته برقچی هم طوری دیده ایستادیم بازیگران در خط حمله خیلی آماده هم هستند. اسلام زویرов، میرون مادامینов، دلوار جمشیدزاده، اونانا ژایروس، زویرов، ولی اینجا داور اشاره میکنند که قاعده بازی ویران شده است مقابل بازیگری رقم 7 دسته برقچی. فخرین احتماف، جاویدان خوشوقتov، فشار بازیگران لیگارتاد است. اونانا ژایروس، اسلام زویرов، پس با کناری میدان امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالیست دسته برقچی بود. بازیگری رقم 30 قمردین غفورزاده، ولی موفق نشد. فریدون давлатов و توپ از پای بازیگری دسته برقچی از میدان بیرون می شود. عبدالصمد ملیکمورادov، نظیم باباجانov، فریدون давлатов، حرکت های بسیار خوبی و پرتاب به نزد دروازه، ضربه و چگونه فرصت بود، اما داور اشاره میکند که اینجا آفساید هم بوده است. خیلی امکانیت خوب برای تیم لیگارتاد است. فرصت دوم بود. خب در کدام حالت آفساید بود؟ فکر میکنم هیچ آفساید نبود اینجا، نه، ولی فرصت خوب استفاده برده نشده از جانب ozodbek panjiyev. بهترین پرتاب بود جانب این بازیگر. ملیکمورادov، ابومو، نظیم باباجانov. ادامه حمله بازیگران دسته لیگارتاد است. و خطا از جانب بازیگران دسته برقچی. نظیم باباجانov، امکانیت بسیار خوب. پس بعد علی امام نظرov بسیار عالی. حمله نوبتی بازیگران لیگارتاد است. فریدون давлатov و تو با پای محافظتگران تیم برقچی میرسد. حالا بیشتر برتری جانب بازیگران تیم لیگارتاد است. پرینس ارتور، اسلبek تیمورov، ozodbek panjiyev. پرتاب با حملهگر، ولی اینجا محافظتگری تیم برقچی دلوار جمشیدزاده زود توپ رو گرفت. اسلام زویرов، ملیکمورادov، حالا زود پرتابی با نظیم باباجانov،
аммо муҳофизатгари дастаи барқчӣ аввалин шуда ба тӯб расид. Фахриддин Аҳтамов ва имкон надод. Ғаффорзода аз бейни ду нафар мегузарад, вале партобаш боз ҳам дақиқ нест. ҳоло дар курсии эҳтиёти дастаи регартадаст Абдулло Шарипов, Сорбон Қиёсов, Азбек Ҳаитов, Шерзод Муҳаммадиев, Саид Мухтор Азимов, Диловар Шоғаниев, Амирҷон Сафаров қарор доранд. Фоизи идора кардани тӯб 47 бар 53 будааст ба манфиати регартадаст меҳмонон. ва дар курсии эҳтиёти дастаи барқчӣ Зариф Зарифзода, Меҳрибон Ғаффорзода, Азизҷон Усмонов, Суҳроб Бобоев, Фредрик Асанте, Шоимардон Ҳасанов, Баҳодур Назарзода, Ҷонибек Ҳодизода қарор доранд. Бобоҷонов, Шаҳобдин Маҳмудзода, ирсоли хеле хуб, партоби диагонали ба канори рости майдон биёд. Мутаваҷҷеҳ мешавем ба идомаи ҳамлаи дастаи регартадаст ва дар рақобати 1 ба 1 ним муҳофизатгар Озодбек Панҷиев муваффақ нашуд. Диловар Ҷамшедзода, Фахриддин Аҳтамов, Масур Қиёмиддинов, Онана Жайрус, ирсоли хеле баландию ба хати ҳамла. ҳоло Алишер Тухтоев хеле бо як эҳсосоти баланд инҷо ба муҳофизатгарон инҷо даъво мекунад ки чӣ гуна дар ҳамлаҳои бозигарони барқчӣ онҳо шояд зудтар мавқеи худро ишғол карда натавонистанд. Мелик Муродов, хато дар маркази майдон аз ҷониби бозигарони барқчӣ. умуман солҳои охир дастаи барқчӣ як тиме ҳаст ки инҷо фақат бозигароне ки дар ҳайати дастаи наврасони ҷавонон бозӣ мекунанд ҷамъоварӣ мешаванд ва омода мешаванд. Як мактаби хуб аст барои футболбозони ҷавону наврасу ҷавон. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи регартадаст аз канори рости майдон Аббомо омода аст, партоб ҷонибӣ ва чӣ гуна ин фурсатро ҳамлагари дастаи регартадаст Нголо Аббомо хуб истифода бурда наметавонад. таваҷҷӯҳ кунед, партоб бисёр хуб буд, зарбаро иҷро кардани буд, аммо ба тӯб расида натавонист ҳамлагари тими регартадаст. ва солҳои охир дар ин ҷо гуфтем албатта бозигарони бисёр хуб ҳунарнамоӣ мекунанд, ба воя мерасанд, аммо дар лигаи олӣ албатта ба натиҷаҳои баланд ноил шуда наметавонанд, чун ҳамеша барқчӣ ба ҳайси як дастаи миёнаҳол барои боқӣ мондан дар лига мубориза мебарад. Масур Қиёмиддинов, идомаи ҳамлаи дастаи барқчӣ Ислом Зоиров, Онана Жайрус, Бахтиёр Қаландаров мубориза мебарад ва ин ҳамлаи дастаи барқчӣ бенатиҷа анҷом ёфт. Онана Жайрус, Диловар Ҷамшедзода, ҳоло имконият бисёр хуб барои дастаи барқчӣ, зарба ва гол. ҳисоб 1 бар 1. дақиқаи 20-уми рақобат Меҳрон Мадаминов хати муҳофизаи дастаи регартадазро ба осонӣ фиреб дод ва тӯбро ба даруни дарвозаи регартадаз равон кард. 1 бар 1 дар дақиқаи 20-уми рақобат
ҳисоб баробар мешавад. бисёр амал карди хуб. хуб, мунтазир мешавем лаҳзаи такрорро ки чӣ гуна муҳофизатгарони дастаи регатадаст дар муқобили ин бозингари барқчӣ хуб надурахшиданд. Принс Артур хатои хеле ҷиддии ин футболбоз боис ба голи бозингарони тими барқчӣ шуд. паси Масрур Қиёмиддинов ҳам сари вақт буд ва дар ин вазъият Принс Артур натавонист хуб бозӣ кунад. 1-1 бинандаи азиз ҳисоби бозӣ. инқадар фурсатҳое ки бозингарони Регатадаст доштанд дар назди дарвозаи дастаи барқчӣ истифода нашуданд ба даст кушодани ҳисоби бозӣ ва футболбозони барқчӣ аз як ҳамлаи худ ҳоло тавонистанд натиҷаро баробар кунанд. Асилбек Теймуров ҳамлаи ҷавоби дастаи Регатадаст. бо тӯб бозингарони дастаи барқчӣ. Меҳрон Мадаминов, Ислом Зоиров ирсоли тӯб ба канори рост. Қамардин Ғаффорзода, Далер Имомназаров дар маркази майдон бисёр хуб гузашт. Метавонад ҳамлаи дастаи Регатадаст хубтар оғоз шавад. ҳоло ирсоли тӯб ба канор ва инҷо муқобилият нишон медиҳад Диловар Ҷамшедзода ва тӯб аз майдон берун мешавад. Фаридун Давлатов буд ки метавонист ҳамларо хубтар идома диҳад. Озодбек Панҷиев, Тимуров, Мелик Муродов, Далер Имомназаров, Мелик Муродов, Абдураҳмон Нозимов. ҳоло гузариши Нозимов, вале тӯбро аз ӯ мегиранд футболбозони дастаи барқчӣ. зарбаи Муҳаммад Раби Раҳматуллоев. тӯб дар ихтиёри бозингарони меҳмон аст. Асилбек Теймуров, Мелик Муродов. чӣ ишора мешавад инҷо? як бозингари дастаи Регатадаст, Далер Имомназаров ҳоло ҷароҳат бардоштааст. ба кӯмаки табибон ниёз дорад. дар кадом ҳолат ҷароҳат бардошт маълум нест. хуб, шаҳрёри Иноятулло дӯстони азиз дар экранҳои мо шумо аст. бозингари дастаи барқчӣ гуфтем ки бинобар сабаби ҷароҳат дар дидори имрӯза иштирок надорад. ҳоло маълум нест ки ӯ кай бармегардад ба майдон. ҳоло дар ин фурсат мураббиён ҳамеша машварат медиҳанд ба бозингарон, масалан мураббиёни дастаи барқчӣ. Шамсиддин Қосимовро мебинем дӯстони азиз ки дар бозии имрӯза ҳоло ин бозиро тамошо карда истодааст. собиқ сармураббии дастаи ҳосилот. ҳоло Шамсиддин Қосимов феълан бекор аст. мураббие ки бисёр хуб ва таҷрибаи бисёр олӣ ҳам дорад. аут ба нафи бозингарони тими Регатадаст. Фаридун Давлатов ва Принс Артур тӯбро аз майдон зада берун мекунад. ҳарчанд вариантҳои дигар ҳам вуҷуд дошт, аммо муҳофизатгари дуввуми маркази дастаи Регатадаст
ҳоло ин вазиятро рафъ месозад. партоби хеле баланд. Шаҳобиддин Маҳмудзода ин вазиятро бартараф кард. Шаҳобиддин Маҳмудзода, бинандаи азиз, қаблан дар ҳайати дастаи Барқчӣ ҳунарнамоӣ карда буд. ин бозӣ хеле муҳим ҳам аст барои ӯ дар муқобили собиқ дастааш ва ҳамдастаҳояш. ҳунарнамоӣ мекунад дар забони 21-солаи тими Регарта Дас. умуман дар чемпионати Тоҷикистон кам дастаҳое ҳастанд ки дарвозабонҳои маҳаллиро истифода мекунанд. яке аз онҳо Регарта Дас аст. ҳамеша дар мавсими имсола инак даври ҳафтум аст ки дар ҳайати асосӣ дарвозабони маҳаллӣ бозӣ мекунад. ва ҳоло дар Барқчӣ ҳам дарвозабони маҳаллӣ аст. Муҳаммад Раби Раҳматуллоев. ва дар мавсими имсол дар Барқчӣ ҳамчунин легионер ҳам ҳунарнамоӣ мекард. сухан дар мавриди Кояи Готсон меравад. ва Шаҳобиддин Маҳмудзода дар ҳайати дастаи Барқчӣ соли 2025 ҳунарнамоӣ карда буд ва пас он ба дастаи Регарта Даст пайваст. ҳоло дар ҳайати дастаи Регарта Даст боз як дарвозабон ҳам ҳаст аз хориҷи кишвар. ин Такм Северин Легранд дарвозабони 23 сола аз кишвари Камерун аст. ҳоло бозиёро албатта ки надидаем дар ҳайати ин даста. Қаландаров Имомназаров буд, вале паси ӯ нагузашт. Абдусамад Меликмуродов бозингари 17-солаи дастаи Регарта Даст аст. иштирокчии ҷоми ҷаҳонии футбол мавсими гузашта дар ҳайати дастаи Сардор дар лигаи якум бисёр баромади хуб ҳам нишон дод ва имсол тими Регарта Даст ӯро ба даст овард. идомаи ҳамлаи дастаи Регарта Даст. Нозим Бобоҷонов зарба мезанад, вале футболбозини дастаи Барқчӣ сад гузоштанд. фишори бозингарони тими меҳмон тӯбравои онҳо. Далер Имомназаров бозигузори зуди футболбозини Регарта Даст. партоб ба ҷаримагоҳ. ин вазият бартараф мешавад ва аут. ҳоло Абдулло Давлатов ишора мекунад ки бояд дар ин вазият чӣ ҳолате бозбинӣ карда шавад. Имомназаров Асилбек Тимуров, вале тӯб аз майдон берун мешавад. Меликмуродов Нозим Бобоҷонов Абдураҳмон Нозимов, вале пас намегузарад аз Онана Жайрус. Шаҳобиддин Маҳмудзода Принс Артур
عبدالرحمن نوزیموف. تیمورов. باز هم توپ در اختیار بازیگران تیم ریگارتادا است. بابوجانov. پرتابی بختیار قلندرов خیلی دقیق با کناری میدان. اسیلبک تیمورов دوباره اشاره میکنه ضربه جریمه‌ای. اسیلبک دلیف در مقابل محافظتگری دسته ریگارتادا است با خطا راه میده. خب اون بهترین فرصت برای مهمانان است. دلیل امام نظرов در نزد توپ. بیاید توجه میکنیم به همین امکانیتی که فوتبالبازان دسته ریگارتادا است دارند. در جریمه‌گاه 5 بازیگر تیم مهمان قرار دارد با شمول محافظتگران مرکزی. پرتاب دلیل امام نظرов و توپ راست به دست دروازه‌بان می‌رود. ادامه حمله بازیگران ریگارتادا است. نگولو ابومو. این فوتبالباز اصلا گفته میشود که 20 ساله است. امام نظرов. بابوجانov میخواست توپ رو نگاه دارد و بعد حمله رو ادامه دهد اما موفق نشد. به هر صورت فوتبالبازان دیگری ریگارتادا توپ رو گرفتند. озодбек پنجیف. نوزیم بابوجانov و دوام میکند نوزیم بابوجانov که توپ از پای بازیگری دسته برقچی از میدان بیرون شده است. اونا جایروس. پرتابی خیلی بلندیو میکنند برای دسته برقچی. باز هم مهران ماتامینوف و ببینید که چگونه این حملهگر خف و خطر زیاد رو در نزد جریمه‌گاه دسته ریگارتادا به میان میآورد. پرتابی بختیار قلندرов هم خطا رفت. این خیلی بلند با نگولو ابومو. محمد ربی رحمتاللهیف مبارزه برای به دست آوردن توپ. مسعود میدینوف. شابدی محمود زاده. ملک مرادov. اسیلبک تیمورov. озодбек панҷиев. ادامه حمله با اشتراک بازیگران دسته ریگارتادا است و باز هم ضربه جریمه‌ای. دفعه کارت زرد با فوتبالبازی دسته برقچی نشان داده می شود. محافظتگری مرکزی تیم برقچی
اصلا محافظتگری کناری با کارت زرد گرفت. قمرالدین غفارزاده خب امکاناتی نباتی برای تیم رگرتاده است. باید بازیگر توجه میکنیم. عبدالرحمن نظیمов در نصف توپ. نظیمов با جریمه‌گوی دست برچی و این حالت برطرف کرده شد. از ایستگاه گل میدان Асилбек Тимуров, принц Артур, рисоли توپ با امام نظرов. دوباره اشاره میکنم که ضربه کنجی نیست. سوربون غیاسов دوستان عزیز بازیگر احتیاطی تیم رگرتاده است. من بعد از آنکه ژوزف فئونبا جراحت برداشت من گمان کردم که محض او در پهلوی بختیار قلندرов با هیئت وارد می شود یا مثلا در این موقع Асилбек Тимуров بازی میکند و غیاسов شاید در کنار. اما نه، انتخاب سرمربی پرینس ارتور بود و او در هیئت اساسی دسته رگرتاده است هنرنمایی کرده ایستاده است. اما خطای بسیار جدی کرد محافظتگری تیم رگرتاده است در وقتی گلی فوتبالبازان تیم برقچی. بختیار قلندرов, Озодбек Панҷиев, Мелик Муродов ба хато роҳ медиҳад. Ҷовидон Хушвақтов бисёр хуб тӯбро гирифт, вале боз ҳам муҳофизатгари тими регатада аст. оли ҳунарнамоӣ кард. Панҷиев, Мелик Муродов, пас бисёр оли ба Фаридун Давлатов. имконият барои тими регатада аст. биёд мутаваҷҷеҳ мешавем. 3 муқобили 3. Абомо ӯ ҳаракат мекунад, бояд пас ҳам диҳад, пас ба канор. Озодбек Панҷиев, имконият барои тими регатада аст ва партоби ӯро бозигарони дастаи барчи маҳв мекунанд. идомаи ҳамлаи тими регатада аст ва зарба, аммо зарбаи Абомо бо як дастиш ба пои футболбозони дастаи барчи аз майдон берун мешавад. инҷо шояд Нозим Бобоҷонов метавонист ҳаракат кунад ва ҳатто зарба занад, чунки кори асосиро ӯ анҷом дод. вале Абомо андаке пештасӣ кард, тӯбро гирифт ва баъдан хост зарбаро иҷро кунад, вале бозигарони барчи имкон намуданд. ҳоло зарбаи кунҷӣ барои тими регатада аст. ин аввалин зарбаи кунҷӣ дар бозии имрӯза аст дар дақиқаи 38. партоби Абдурахмон Нозимов ба ҷаримагоҳ. мавҷи дигари ҳамлаи бозигарони регатада аст. Асилбек Тимуров, Мелик Муродов, Тимуров, Фаридун Давлатов ва баъдан боз паси Имом Назаров хато буд. акнун бозигарони барчи тӯбро дар ихтиёри худ мегиранд ва ҳамлаи ҷавоби онҳо аз канори чап Асилбек Далиев, принс Артур. аут ба нафи бозигарони мизбон. то фарҷоми нимаи аввали бозӣ зиёда аз 5 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. бинандаи азиз, ҳисоб 1-1. Қамардин Ғаффорзода, партоби баландию. Асилбек Тимуров.
тобра бо бозингари тими Регарта Даст. Нозим Бобоҷонов буд. Ҳоло Мерик Муродов суръати хеле баланд мегирад. Пас ба канори чап. Озодбек Панҷиев. Ирсоли тӯб ба марказ. Абдураҳмон Нозимов. идомаи ҳамлаи Регарта Даст. Нозим Бобоҷонов ва пас намегузарад аз мери бозингарони тими Барқчӣ. Боз дубора футболбозони Регарта Даст тобро дар ихтиёри худ мегиранд. Бобоҷонов аммо боз ҳам паси хато. Имом Назаров партоба ҷаримиягои дастаи Барқчӣ ва инҷо маълум мешавад ки дар вақти кӯшиши зарба аз сӯи Нозим Бобоҷонов бозингари дастаи Барқчӣ андаке шояд нодуруст ба замин афтод ва дувар Асмаи Хотиёр садаи муштаки худро баланд кард. партоби хеле баланд. ҳоло имконат барои бозингарони дастаи Регарта Даст. Абомо ва боз ҳам паси хато. Аз чӣ бошад ки имрӯз дар пасҳое ки оддӣ аслан анҷом медиҳанд бозингарони Регарта Даст хатоҳои зиёд ба қайд гирифта мешавад. махсусан ин чиз бештар дар хати ҳамла сурат гирифта истодааст. Бобоҷонов, Имом Назаров партоб бола анҷом мешавад. Фаридун Давлатов аз қафои ӯ малакаи бозингарон буданд вале нодуруст тӯбро идора кард. Фаридун Давлатов Фахриддин Аҳтамов, Онона Жайрус. То боз ҳам дар ихтиёри бозингарони тими Барқчӣ. як партоб ба марказ. имконияти домонони ҳамла барои футболбозони дастаи Барқчӣ аст. Ислом Зоиров, Ҷовидон Хушвақтов, Азбек Далиев ва зарбаи сахтию аз паҳлӯи дарвозаи дастаи Регарта Даст. ин зарба ва маълум мешавад ки бо як расиш аз майдон берун мешавад. тасмими хуб ҳам дошт Азбек Далиев. ту ба ки расид? шояд ба Далери Назаров буд. ман аслан надидам расиши тӯбро ба пои бозингари Регарта Даст. зарбаи кунҷии нахуст барои дастаи Барқчӣ. партоби хеле баланд. ин ҳамла бартараф шуд. Хабардин Ғаффорзода. Фахриддин Аҳтамов, Ҷовидон Хушвақтов. як имконияти дигар барои тими Барқчӣ буд, вале Асылбек Тимуров ин вазъиятро ба пуррагӣ рафт кард. 45 дақиқаи қисми аввал анҷом ёфт. довар ба нимаи аввали бозӣ 1 дақиқа илова мекунад. Масуд Хиёмиддинов,
ҷовидон хушвақтов, қамардин ғаффорзода, ислом зоидов, соли хеле баланд ба канори чап. бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем. ҳоло партоби заминӣ ва дарвозабон шаҳобдин маҳмудзода тӯбро дошта гирифт. инҷо офсайд ба қайд гирифта мешавад дар ҳамлаи бозигарони дастаи барқчӣ. дар ҳамин ҳолат офсайд будааст. дӯстони азиз, хуб, садои иштоки довар Абдулло Давлатов аз анҷоми нимои аввали бозӣ дарак медиҳад. ҳисоб 1-1 дар дақиқаи якум Нигол Абомо ҳамлагари дигар та даст ҳисобро боз карда. дар дақиқаи 20 бошад Меҳрон Мадаминов аз дастаи барқчӣ натиҷаро баробар 1-1 намуд. бо ҳамин қисми аввал ҷамъбаст мешавад ва мо мунтазир мешавем нимои дуввуми бозиро байни ин дастаҳо. мо бошем. Tudo atencional! Tudo atencional! Faz o sapato.
da Cuba, que voz que está?
давай. Яка на партия усу. Яка партия. İbrahim Kap. دوستان عزیز برمیگردیم با نیمه دومی رقابت بین دسته‌های برقچی و ریگارتاداس. بازی دوره هفتم چمپیونات تاجیکستان است که حالا در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمون صورت گرفته است. حساب بعد از قسم اول 1-1 است. یادآور میشویم که در ثانیه 58 یا دقیقه اول رقابت فوتبالبازان ریگارتاداس توسط ضربه نگولو ابومو حساب رو باز کردند و بعدا در دقیقه 20 مهران مدامینوف نتیجه رو 1-1 نمود. اکنون قسم دومی بازی شروع می شود. حالا طور دیده ایستادیم سه تغییرات در رابطه دسته ریگارتاداس انجام می شود. اینجا بازیگری رقم 70 شهرزاد محمدیف، بازیگری رقم خب هفتم ازیبک حییتوف و بازیگر رقم 74 سوربون غیوسوف با میدان آمدند و اینها سه فوتبالبازی اساسی دسته را عوض کردند. این سه تغییرات حالا چه نتیجه میدهد؟ معلوم می شود که خب ازیبک حییتوف با جای آزادبک پنجیف بازیگر رقم 20 با میدان آمده است. خب سوربون غیوسوف با جای بازیگر رقم 12 ارتور پرینس وارد میدان شد و حالا بازیگری دیگری دسته ریگارتاداس که وارد میدان شد این شهرزاد محمدیف با جای کدوم بازیگری نیمه میدان وارد گردید بعد از چند لحظه حتما میبینیم. دوستان عزیز حالا عکس العمل دسته ریگارتاداس از کنار میدان و به توجه میکنیم فریدون دولتوف. خب دلیری ممنظرف اینجا دلیری ممنظرف به نظرم جراحت برداشت، زیرا او در پایان نیمه اول اندکی آسیب هم گرفته بود. از همین خاطر در قسم اول او بعدا در دقیقه اخیر کمتر پیدا شد در حمله های دسته ریگارتاداس و ستاد مربیان تیم ریگارتاداس شاید او را عوض کردند و شهرزاد محمدیف به میدان برآمد. خب در رابطه دسته برقچی تغییرات نیست. بیننده عزیز بیاید اکنون متوجه میشویم با هیئت دسته ها. شروع میکنیم از تیم ریگارتاداس. در دروازه شاهربودین محمودزاده، در خط محافظه بختیار قلندرов کاپیتان دسته، اکنون در پالوی سوربون غیوسوف، از کنارها اسیدبек تیمورов، از چپ میدان باشد عبدالصمد ملیکمуродов، در مرکز میدان نوزیم باباجانов، عبدالرحمن نوزیمов. خب از کنارها شهرزاد محمدیف و حالا ازیبک حییتوف بازی میکنند. در خط حمله فریدون دولتوف و نگولو ابومو هنرنمایی میکنند. علیشیر توختاєв سرمربی دسته ریگارتاداس است. هیئت دسته برقچی دروازه‌بان محمد ربی رحمتاللهیف، در خط محافظه اونان ژایروس، فخرالدین احتمов، قمرالدین غفورزاده، دلوار جمشیدزاده هستند. در مرکز میدان مسعود قیومیدینов، جاویدان خوشوقتов، ازیبک دلیف کاپیتان دسته، اسلام زویرов، عبدالله شریفов و در خط حمله مهران مدامینوف. الفبек беромов سرمربی دسته برقچی است. اومد با الفبек беромов در ستاد مربیان دسته برقچی سپون خوجامov و علیشیر تویچیف مثلا دو سابق فوتبالباز تیم ملی کمک مینمایند. یعنی یکی یاردمچی سرمربی، دیگری مربی دروازه‌بان ها فعالیت میکنند. حالا با تو بازیگران دسته ریگارتاداس بختیار قلندرов، ولی این پرتابی که از جانب کاپیتان دسته ریگارتاداس بود نوعانیق رفت. و در قسم اول گفتیم بیننده عزیز که فعلا دسته ریگارتاداس در زمینه سوم جدول است. بعد از کلوب مرکزی ورزش ارتش و استقلال اونها در جای سوم هستند.
барқчӣ бошад дар зини панҷуми ҷадвал қарор дорад ва агар тасаввур кунед имрӯз барқчӣ соҳиби се хол шавад аз Регартадас мавқеи ин дастаро ишғол мекунад. барои ҳамин як бозии ҳассос аст, бозии принсипиалӣ ҳам гуфта мешавад, вале аз як ҷиҳат ҳассостар аст ин бозӣ. бо туп футболзони дастаи Регартадас Шобирин Маҳмудзода ва инҷо як паси хатарнок ҳам аст, имконият барои футболзони дастаи барқчӣ буд, аммо дарҳол муҳофизатгари Регартадас кӯмак кард ва дар ин вазъият муваффақ ҳам шуд. Мамадиев пасбоз ҳам ноаниқ. дар қисми аввал шумораи пасҳои хатои футболзони Регартадас хеле зиёд буданд. ҳатман мо пас аз анҷоми бозӣ аз сармураббии даста суол ҳам мекунем ки чаро чунин хатоҳо зиёд буданд. хуб, Сорбон Ғиёсов баъди ба майдон омаданаш дар хатти дифои канори рост бозӣ мекунад ва Асилбек Темуров дар хатти дифои марказ ҳунарнамоӣ менамояд. ва тағйироте ки анҷом шуд вобаста ба он хатоҳое ки Артур Принс дар хатти муҳофизаи тими Регартадас анҷом дод, сетоди мураббиёнро маҷбур кард ки ӯро иваз кунад. истоли туп ба ҷаримаgoи дастаи Регартадас ва аввалин шуда футболзони дастаи барқчӣ мубориза бурданд. маълум мешавад ки туп ба бозингари Регартадас расидааст. Асилбек Тимуров ба назарам. بیاد متوجه میشویم. Азбек Далиев. Абдурахмон Нозимов тубро аз ӯ гирифт. Ҷовидон Хушвақтов идомаи ҳамлаи дастаи барқчӣ. Ислом Зоиров. ҳоло партоби Ҷовидон Хушвақтов зарба бо сар иҷро мешавад ва дарвозабони тими Регартадас Шобирин Маҳмудзода тубро дошта гирифт. бубинед чӣ гуна имконияти хуб буд барои дастаи барқчӣ. Сорбон Ғиёсов. Нозим Бобоҷонов. Фаридун Давлатов. ва дар муқобили ӯ ҳоло хато сурат гирифтааст. Абдулло Давлатов довари бозии имрӯза ишора мекунад ки зарбаи ҷаримавӣ барои дастаи Регартадас аст. خب با اون تغییراتی که علیشیر توختاєв در رشته دستش انجام داد چی نفگونی در خط حمله Регартадас میشود در میانه میدان. حالا دیده میتوانیم با انجام بازی عبدالرحمن نظیمов پرتابی با ازبек حییتов و موفق نشد بازیگری رقمی 7 دسته Регартадас. Сорбон Ғиёсов. Азбек Ҳаитов. ҳоло як хато буд, вале ин хаторо муҳофизатгари дуввуми дастаи барқчӣ бартараф кард. Қамариддин Ғаффорзода андаке дар бархурд бо Шерзон Муҳаммадиев осеб гирифт. пояшро зер карда буд аст футболбози дастаи Регартадас. аз ҳамин хотир бозингари рақами 30 дастаи барқчӣ андаке ҷароҳат бардошт, вале ҳолаташ хуб аст, метавонад бозиро идома диҳад.
خب اینجا شاید همون حالت حالا تفتیش کرده می شود از جانب داوران. حالاتی که با موفیزیتگری دسته برقچی به میان آمد بردگربی توجه میکنیم، ولی این حالتی برقصدانه هم نبود. اما داور حالا می رود از نزدی وار این لحظه رو دیده می براید. حالاتی که شیرزاد محمدیف داشت. خب منتظر میشیم دوستان عزیز، منتظر میشیم برای عبدالدولتов حالا پیشکش میکنند این وضعیت رو. خب اصلا این حالتی بسیار دغل هم گویم میشود، اما اصلا فوتبالچی ریگارتاداس هم مثلا برقصدانه این کار رو انجام نداد. او حتما پایش رو به زمین میگذاشت. و این حالت رو حالا رفری فیفا دوباره درجه فیفا عبدالدولتов دیده برآمده ایستاده است. و بیایید میبینیم که داور به چه خلاصه می آید. خب عبدالدولتov این لحظه رو باری دیگر میخواهد ببیند و فکر میکنم الکی خلاصه خود رو برآورد و میدان برمیگردد. عبدالدولتov و بازیگری تیمی ریگارتاداس رو به نزد خود دعوت میکند و او کارتی زرد نشان میدهد. کارتی زرد به شیرزاد محمدیف نشان میدهد. یعنی ارزنده کارتی سرخ نبود است. حالتی که میان آمد از جانب او با محافظتگری دسته برقچی. خطای دیگر صورت گیرد از جانب فوتبالبازی دسته برقچی. اسلام زایرف ادامه حمله دسته برقچی. پرتاب به جریمه گفت و فرصت بسیار خوب شاهدین محمودزاده دروازه‌بان تیم ریگارتاداس خیلی ماهرانه توپ را گرفت از نزد پای بازیگران. بختیار قلندرов ارسال نوبتی دیگر، ولی محافظتگری دسته برقچی این وضعیت رو برطرف کرد. عبدالرحمن نظیمов، عبدالصمد ملیک-مرادov، شیرزاد محمدیف بود و طوری دیدیم در این وضعیت موفق نشد. Асилбек Тимуров идомаи ҳамлаи бозигарони дастаи ригаартадас. Сорбон Ёсеф ва аут ба нафи дастаи барқчӣ. Ёсеф андаке шояд тарс дошт ки натавонист ҳамларо идома диҳад. Анана Жайрус, Азбек Далиев, тӯбрави бозигари тими ригаартадас. Имконият барои нуголо, ҳоло партоби ва имконияти бисёр хуб, аммо касе нест аз бозигарони тими ригаартадас ки ин имкониятро хуб истифода баранд. Абомо ба ҳар сурат партоб анҷом дод, вале бозигарони дигари ригаартадас дуртар буданд. махсусан Шерзод Муҳаммадиев ва Фаридун Давлатов. хато
اینجا در مقابل بازیگری برقچی و این حالا باعث برای شد که داور ضربه جریمه‌ای تعیین کنه. اینجا چی اشاره می شود از جانب داور؟ ادامه حمله بازیگران میزبان ازبک دلیف. عکس حمله دست ریگارتادا است. امکانیت برای فریدون دولتов ولی در میان چند نفر رو نتوانست موفق شود. توبراوی بازیگران ریگارتادا است. ازبک هایتوف، سالمون قیاسوف، Asilbek Temurov, Baxtiyor Qalandarov. Pas ba kanori chap. Imkoniyati idome dodani hamla baraye bozingari timi Regartadas va zarbayi kunji. حالا بیا توجه میکنیم اینجا یک وضعیت خوب هم بود. ملیک مرادوف ضربه با سر اجرا می شود اما در این وضعیت معلوم می شود که خطایی صورت گرفته است در حمله دسته ریگارتاداس یا آفساید. اینجا تغییر در هیئت تیم ریگارتاداس. Амирҷон Сафаров ба майдон меояд ва он голо боморо иваз мекунад. муаллифи голи дастаи Ригаартадасро. ҳоло дар дақиқаи 61 малакаи бозингари чаҳорум иваз мешавад дар дастаи Ригаартадас. ин ҳамон голе ки Абомо дар дақиқаи аввал зад бо партоби Озодбек Панҷиев. ва инак ҳар ду бозингар ҳам ҳоло иваз шуданд. مبارزه بازیگران برقچی ازبک دلیف، اسلام زویرов. خیلی بلند و در این وضعیت دروازه‌بان توپ را داشته میگیرد. خب در قسم دوم حالا ما وضعیت‌های گلزنی رو دیدیم اما قدر خوب هم نبودن از جانب دسته ها. پس از جانب دلیف بود. امکانیت بسیار خوب دولتов به نتیجه یک ضربه دیگر و گل. حساب 2-1 دقیقه 63 رقابت مهمانان پیشرفت میشوند. شهرزاد محمدیف به ایست توپ رو با درونی دروازه دسته برقچی روان میکنند. در همین وضعیت خیلی امکانیت خوب بود و ترکیب‌ها هم اصلا خوب بودند. فوزانی دیگر موفق شدن نتوانستند ولی بعداً در همین حالت تبریز دیدیم. شهرزاد محمدیف بسیار عالی هنرنمایی کرد و مثل کریستیانو رونالدو حالا این گل را جشن می‌گیرد. 2-1 بیاید می‌بینیم
اینجا یک بازیگزاری خوب پاس با فریدون دولتов. فریدون در مقابل دو نفر موفق نشد و بعداً پاس نوزیم باباجانوف بود است. بعداً شهرزاد محمدیف از مسافه دور کنج دروازه را نشان گرفت و حساب را 2-1 نمود. اکنون جوابی بازیگران دسته برقچی رو می‌بینیم. Лопартов ба ҷаримаҳои дастаи гартадаст. Пас ба қафо аз ҷониби Шарофов. Нарзобини гартадаст тӯбро дошта мегирад. дар ҳаҷи дастаи барқчӣ ҳоло ҳеҷ тағйироте нест. тамошобинони азиз. Бахтиёр Қаландаров. Абдурахмон Нозимов. Нозим Бобоҷонов. Боз як имконияти дигар вале пешдастӣ мекунад Фахриддин Ахтамов дар ҳамин лаҳза ва ҳамлаи дастаи Регартадазро барбод медиҳад. Хеле имконияти хуб буд. паси Нозим Бобоҷонов аслан хеле хуб ҳам буд, вале дар як лаҳзаи охирин Фахриддин Ахтамов кори худро хеле хуб анҷом дод. муҳофизатгари маркази дастаи барқчӣ. Аслан Фахриддин Ахтамов замоне ки дар Хуҷанд бозӣ мекард, дар канори Рустам чун муҳофизатгари канори ҳунардамоӣ мекард. Дар Барқчӣ ҳам ин вазифаро иҷро карда буд дар чанд бозӣ. ҳоло бошад дар марказ ҳунардамоӣ карда истодааст. корти зард ба Абдусамад Меликмуродов нишон дода мешавад. биёед мебинем ба ҳамин ҳолат пои бозингари дастаи барқчиро зер кардааст Меликмуродов ва шояд ин ҳолат ҳамоло бозбинӣ карда мешавад аз ҷониби довар, аз ҷониби доварон аз ҳуҷраи вар. ва Абдулло Давлатов фалагай корти зард нишон дод. хеле хатои ҷиддӣ кард муҳофизатгари дастаи Регартадаст. Шерзод Маҳмадиев муаллифи голи дуввуми Регартадаст дар дақиқаи 62-уми рақобат. خب حالا با قمرالدین غفارزاده تیبی رسانیده شد. بازی را میتواند ادامه دهد. ادامه حمله دسته برقچی. مثل تو با اسلام زویرов, Азбек Далиев, Ловар Ҷамшедзода, Масрур Қиёмиддинов, Онана Жайрус бо самфоизи зиёди идора кардани тӯб ба манфиати дастаи Регартадаст аст. бозигузори фурӯзони барқчӣ ва тӯбробои бозигарони Регартадаст. пас ба канори майдон Азбек Ҳаитов. биё таваҷҷӯҳ мекунем.
голо ба нафи кадом даста? Ба нафи дастаи Регар Татас. خب حالا اعتراض دارد سرمربی دسته Регар Татас Алишер Тухтаев ба ҳамлагар Амирҷон Сафаров ки бояд чӣ гуна бозӣ кунад. Амирҷон Сафаров, Сормон Ғиёсов ва офсайд. Амирҷон Сафаров дар офсайд қарор гирифтааст дар ҳамин вазъият. Мелик Муродов. ана дар ин ҳолат дар офсайд буд Амирҷон Сафаров. вақте ки пас анҷом дода шуда бо пой аз ҷониби Сормон Ғиёсов ӯ дар офсайд буд. Мелик Муродов. Азбек Аитов. Дер кард барои анҷом додани пас. Қаландаров. Абдураҳмон Нозимов. тӯбро дар рӯҳи равон муҳофизатгари дастаи Регар Татас аз даст дод. аксо ҳамаи дастаи Барқӣ ва фурсати бисёр хуб барои соҳибони майдон. Партоб ва Шаҳобиддин Маҳмудзода инҷо монеа пеш омад ва ҳамлаи дастаи Барқӣ хеле фурсати олӣ буд. Меҳрон Мадаминов мебинем ба ҳамин вазъият гузаришиҳо аз муҳофизатгари дастаи Регар Татас ва партобаш рост ҷониби дарвозабон ҳам буд. Шоҳобиддин Маҳмудзода ин вазъиятро бартараф кард. чорумин зарбаи кунҷи фуловозони Барқчӣ буд. Онана Шайрус. Сормон Ғиёсов ҳоло хавфу хатарро бартараф намуд. бо ту бозингарони дастаи Барқчӣ. Onana Jairus. Нозим Бобоҷонов, Фаридун Давлатов. Давлатов ҳоло зарба мезанад ва инҷо зарбаи кунҷӣ барои дастаи Регар Татас. севуми зарбаи кунҷӣ барои меҳмонон. хуб, ҳоло дар ҳайати дастаи Барқчӣ бозингар иваз мешавад. рақами 77-ум бозингари бештар хати ҳамла Абдуллоҳ Шарофов тарки майдон мекунад ва ба ҷои таҳти рақами 47 Зарифзода ба майдон меояд. нахустин тағйирот дар дастаи Барқчӣ аст. Нозим Бобоҷонов, Абдураҳмон Нозимов, бисёри хеле баланд ба ҷаримагоҳ.
مبارزه فلوزان برقچی به نفع آنها. و باز هم موفق نمیشد صاحبان میدان. خب نتیجه 1-2 این نتیجه کلان نیست. برای همین فلوزان برقچی میتوانند مثل قسم اول باز زودتر به بازی برگردند. آنها حالا معلوم میشود که قدرت دارند و امکانیت‌ها هم فراهم آورده میتوانند. مسعود قیومیدینов، دلوار جمشیدزاده، ازبек далиев و اینجا خطا از جانب نوزیم باباجانов صورت میگیرد. قبل کاپیتانی دسته برقچی پرتاب زود با کناری میدان از محافظتگری دسته نگرتاداز و ضربه اسلامزایی توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون میشود. یوسف را با آسانی گذشت اسلامزایی رو، ولی ضربهش راست نبود. ادامه حمله نگرتاداز. باز یک فرصتی دیگر پرتاب فریدون دولتов بود. باز گزارشی او توپ در اختیار خود نگاه می‌دارد. حالا ارسال نوبتی بازیکنان برقچی در جریمه خوب هنرنمایی کردند و این گزارش خوب هم بود از جانب ظریف‌زاده، ولی تا انجام نتوانست حمله را ادامه دهد. بازیکن رقم 47 دسته برقچی. دلوار جمشیدزاده یوسف ازبек حیتов پرتاب نوانیر ادامه حمله دسته نگرتاداز امیرجان سفارов بازی ادامه دارند. دوباره اشاره میکنند هیچ چیز نیست. فخری احتماف قمردین غفارزاده جاوید خوشوقت بسیار عالی هنرنمایی میکنند برای گرفتن توپ. فریدون دولتов نوزیم باباجانов پس بسیار خوب با کناری میدان. شهرزاد محمدیев پرتابی او امکانیت برای تیم نگرتاداز. بیاید متوجه میشویم ضربه و گل. امیرجان سفارов چیکار میکنه در داخل جریمه‌گاه دسته برقچی در دقیقه 77 رقابت. سه بر یک نگرتاداز برتری نشون میدهند. خب بیاید ببینیم. شهرزاد محمدیев بسیار خوب با هنرنمایی کرد، توپ رو با امیرجان سفارov روان کرد. او هم در داخل جریمه‌گاه خیلی خوب توپ رو با اختیار خود گرفت. میتوانست با ازبek حیتov پاس دهد، اما ضربه زد.
дар дохили ҷаримагоҳ бисёр хуб тӯбро нигоҳ дошт. Аслан муҳофизатгарони тими Барқчӣ хеле заиф бозӣ карданд дар ҳамин вазъият. ва бо фарқияти ду тӯп боло саф шуданд бозигарони дастаи Ригартадас. Шерзод Муҳаммадиев рисоли хеле баланд ва инҷо Фаридун Давлатов фурсат ва дарвозабон Муҳаммад Раби Раҳматуллоев хеле оли ҳунарнамоӣ кард ва инҷо корти сурх нишон медиҳад ба дарвозабони Барқчӣ. Абдулла Давлатов ишора мекунад ки вар ҳаст инҷо, ҳатман ин ҳолат бозбинӣ мешавад. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ва منتظر میشویم که با دست این حالت رو بیرون کرد یا با قفس سینه. فرید دولتов به نظرم با قفس سینه رسید است، هرچند دستانش هم در هوا بود و باز این حالت رو میبینیم. فرید دولتов میخواست رو از بالای او خب اینجا از این زاویه دیدم خیلی دشوار، خیلی و خیلی دشوار بیرون از جریمه‌گاه بود. خب برو دروازه‌بان دسته برقچی در میدان است. مشورت میکند با یاردامچیانش عبدالله давлатов. در نزدیوار نصرالله کبیرов است، رفیق فیفا از شهر نورک. خب بیاید میبینیم خب برای من اصلا نافهم شده است، چون که در نوارهای تکرار دیدیم که اونقدر خوبتر معلوم نیست که با قفس سینه توپ رو بیرون کرد یا با دست. منتظر میشد عبدالله давлатов. خب از این زاویه فکر میکنم دیده میشود. با دستش نیست به نظرم، با کتف این وضعیت برطرف شد. از این زاویه خوبتر دیدیم. محمد ربی رحمت‌الله فولو در داخل میدان است. اگر تصدیق شود که او دست توپ رو زد، برقچی با شماره کم بازی رو ادامه میدهد. اگر دیده شود که این طور نیست، او بازی رو ادامه میدهد و کارت سرخ بیکار میشود. دعوت میکند عبدالله давлатов که میدان رو ترک کند. و دروازه‌بان برقچی کارت سرخ میگیرد در همین لحظه و میدان رو ترک میکند. خب بیایید باری دیگر میبینیم همین وضعیت رو. بعد از بازی حتما این لحظه رو باز با لحظه های سست کرده شده دیده میبرایم، چون که از این زاویه دیدن و خلاصه کردن اندکی دشوار هم هست و حتما باز میبینیم. والا به نظرم در رفیق دسته برقچی باید یک دروازه‌بان رو به میدان آورند و یک بازیگر اساسی رو عوض میکنند.
این نفر کی است حالا؟ کوای گوتسون و کی رو عوض میکنند حالا معلوم نیست. دو بازیگر دیگر حالا با میدان میاد. مهربون غفارزاده و حملگری دسته بارچی تحت رقم 11 اسانته فردریک. اصلا باید 3 بازیگر رو عوض کنم. خب حالا عوض می شود. خب بازیگر رقمی 30 بازیگر رقمی 17 مسعود کمیدینوف بازیگر رقمی 30 قمرالدین غفارزاده و بازیگر رقمی 9 مهران مدامینوف. مسعود کمیدینوف جاویدان خوشوقتوف قمرالدین غفارزاده ترک میدان میکنند. مهربان غفارزاده اساندره فردریک و گوتسون با میدان می آیند. دقیقه 85 بازی. در 5 دقیقه باقی مانده و باز دقیقه ایلاوگی دسته برخشی با شماره کم بازی میکنه. اونجا در رفت دسته ریگارتا دست سعید مختار عظیموف هم آماده است برای به میدان برآمدن. خب بیا توجه میکنیم ضربه جریمه‌ای برای تیم ریگارتا دست. نازیم باباجانوف ضربه را اجرا میکند. ضربه نازیم با دیوار دفاعی دست بر میخورد. جای یک فوتبالیست دسته بارچی حالا جراحت برداشت که با او رسید فخرالدین احتموف. ضربه نازیم باباجانوف دقیق نرفت. خب در رفت دسته ریگارتا دست بازیگر رقم 11 فریدون دولتوف عوض می شود و سعید مختار عظیموف تحت رقم 8 با جای او با میدان وارد می شود. سعید مختار عظیموف یک زمانی در رفت دسته بارچی بازی میکرد. او از همون نسلی بازیگرانی هست که تا یک اندازه میتوان گفت در دوامی 15 سال اخیر یک نسل خوبی فوتبالی ما هم بودند. سعید مختار عظیموف، احسانی پنجشنبه، خب حسین نعمتوف اونجا، باز کرامت‌الله سعیدوف بود یک بازیگر دیگر. خیلی زیاد بودن شماره همین بازیگر. وحدت حنانوف بازیگرانی خیلی خوب و ناماشنا که حالا تا یک اندازه در دسته‌های گوناگون فوتبال کشور بازی دارند و حتی قسم زیادی آنها بازیگران محوری تیم ملی فوتبال کشور هم محسوب میشوند. و بعضی آنها حلقه فعالیت فوتبالی خود را جنبست کردند. کرامت‌الله سعیدوف، خب دلیر یادگاروف، همین بازیگران کاری خود رو جنبست کردن ولی بسیاری آنها حالا هنرنمایی کرده ایستادن و بهترین فرصت برای دسته بارچی فردریک اسانته میتوانست حالا گل دومی دسته بارچی رو به هدف رساند و این حمله خوب انجام نیافت. توجه کنید و پرتابی که انجام شد محافظتگران دسته ریگارتا دست باز هم موفق نشدند. سوربان یوسف بود. نه معذرت بختیار قلندرов.
аз ҳамон насли бозингарон имрӯз дар сатҳи хеле хуб бозӣ доранд дар хориҷи кишвар, масалан Ваҳдат Ғанмонов дар чемпионати Эрон, Шаҳром Самир дар чемпионати Ироқ бозӣ карда истааст, Эҳсони Пайшанбе дар чемпионати Малайзия. идомаи ҳамаи бозингарони дастаи регатада аст, вале паси Амирҷон Сафаров, Хатоб ва Шерзод Муҳаммадиев. бозингарони барчиоло мехоҳанд тӯбро зери назорати худ гиранд, вобаста аз он ки бо шумораи кам бозӣ карда истоданд дар муқобили тими регатадаст. тӯбровии бозингарони регатадаст. Саидмухтор Азимов, Муҳаммадиев, Абдураҳмон Нозимов, партоб ба канори майдон, Нозим Бобоҷонов, Сормон Ғиёсов, Азбек Ҳаитов, паси бисёр хуб. идомаи ҳамлаи дастаи регатадаст. Бобоҷонов, Абдураҳмон Нозимов, Шерзод Муҳаммадиев, Саидмухтор Азимов, Асилбек Тимуров, Бахтиёр Қаландаров ва Саидмухтор Азимов бисёр хуб тӯбро нигоҳ медорад дар назди худ. Пас ба канори чап бисёр олӣ. идомаи ҳамлаи дастаи регатадаст ва ин вазъият бартараф мешавад аз ҷониби муҳофизатгари тими Барқчӣ. Меҳрибон Ғаффорзода, мо гуфтем ин бозингар ҷароҳат дорад, вале ҳоло бубинед дар дақиқаи охир мураббӣ ӯро имкон дод ки ҳунарнамоӣ кунад барои чанд дақиқа. тӯбровии бозингарони регатадаст. Саидмухтор Азимов ва инҷо бо даст тела дод фолбози дастаи Барқчӣ, довар ишора накард. хуб 9 дақиқа илова мешавад ба вақти асосии бозӣ. бинандаи азиз, хуб онҷо нишон доданд ки Ҷовидон Хушвақтов иваз шудааст, аммо на, Ҷовидон Хушвақтов дар майдон аст. дар ҳайати дастаи Барқчӣ тез биёр. Камартин Ғаффорзода иваз шуд. Масрур Қиёмиддинов, Меҳрон Маъдаминов, Ислом Зоиров, Диловар Ҷамшедзода, имконият идома додани ҳамла барои футболбозони дастаи Барқчӣ, вале бенатиҷа. регатадаст агар ин ғалабаи худро нигоҳ дорад то анҷоми рақобат бо 14 имтиёз то бозиҳои дигар баъзе не аввали ҷадвал меравад. то бозии клуби маркази вардиш Артиш, то бозии дастаи Истиқлол. Истиқлол рӯзи якшанбе ва Артиш ҳам рӯзи якшанбе бозиҳои худро дар муқобили дастаҳои Вахш, Истиқлол дар сафар бо Вахш ва клуби маркази вардиш Артиш дар майдони худ бо Истаравшан баргузор мекунад. Азбек Ҳаитов, Саидмухтор Азимов, Сормон Ғиёсов, Шерзод Муҳаммадиев, тӯбро аз ӯ гирифт Ҷовидон Хушвақтов, Азбек Далиев, ва корти зард ҳоло ба Азизбек Ҳаитов нишон дода шуд ки дар муқобили Азизбек Далиев ӯ хато кардааст. Диловар Ҷамшедзода, Ислом Зоиров, Далиев,
پس با مرکزی میدان فخرالدین احتماف بازیگران دسته ریگرتاده است. نازیم باباجانов امکانیت ادامه دادن حمله هست. شهرزاد محمدیف نازیم باباجانов فرصت برای او ضربه و گل. حساب 4-1 دقیقه 94 رقابت. نازیم باباجانov حالا موفق می شود برای زدن گل چهارم در دقیقه 94 بازی. دسته ریگرتاده است هم خوشحال هستند و ببینید چگونه نازیم باباجانov در این وضعیت توپ را از بالای دروازه‌بان کلای گوتسون توی دروازه کرد و حساب را 4-1 نمود. شهرزاد محمدیف پاس گل‌آور انجام داد. این دومین پاس گل‌آور شهرزاد محمدیف در نیمه دوم است. دقیقه 95 بازی 4 دقیقه دیگر حال وقت هست. ازبек далиев азизбек ҳаитов туп аз ӯ аз майдон берун мешавад. пас ба маркази майдон ҷовидон хушвақтов зарбаи ӯ аз масофаи дур ва шаҳобиддин маҳмудзода дарвозабони ригартада аст тӯбро дошта мегирад. حالا با تو بازم فوتبالبازان دسته برقچی گلوار جمشید زاده ازبек ҳаитов ва партови ба суроғаи ноаниқ меравад. бозигарони дастаи барқчӣ ҷовидон хушвақтов пас ба канори рост имконият барои дастаи барқчӣ сои туп фурсат ҳаст ҳоло барои мизбонон ва довар зарбаи ҷаримавӣ медиҳад ба нафъи тими барқчӣ. хуб як бозингари дигар дар рахи дастаи барқчӣ иваз мешавад ба ҷои ҷовидон хушвақтзода ҳоло ба майдон футболбози рақами 12 ворид мешавад. ин нафар ҷонибек ҳодизода аст. ислом зоиров партоби хеле баланди ӯ вазъияти бисёр хавфнок барои тими регартада аст ва инҷо дар ин вазъият бубинед сорбон ғиёсов дарвозаашро аз гол эмин нигоҳ медорад. таваҷҷӯҳ мекунем партоби ислом зоиров бисёр олӣ буд ба ҷаримагоҳ. бахтиёр қаландаров будааст. бахтиёр қаландаров ин вазъиятро бартараф мекунад. боз ҳам партоби баланд ва ин дафъа туп хеле баланд аз майдон берун мешавад.
бозингарони Регартадаст. Дақиқаи охирини бозӣ. Акнун фурӯзони дастаи Барқчӣ ҳоло ба ҳамла иҷобӣ мераванд. чанд сонияи дигар боқӣ мондааст то фарҷоми ин рақобат. як имконият буд барои бозингарони Барқчӣ, вале тӯбро аз даст доданд. Абдураҳмон Нозимов аксулҳамлаи дастаи Барқчӣ. шояд охирин фурсат ҳаст барои дастаи Барқчӣ ва паҳлӯи дарвоза кӯмак мекунад ба дарвозабони Регартадаст. 9 дақиқа илова кардаи довар анҷом ёфт ва садоишта ки довар Абдудавлатов аз фарҷоми ин бозӣ дарак медиҳад. Регартадаст дар сафар Барқчиро бо ҳисоби 4-1 шикаст медиҳад ва ин ғалаба имкон медиҳад ки Регартадаст то бозиҳои дигар ба зинаи аввали ҷадвал равад. хуб нугул Абомо дар дақиқаи якум, Шерзод Муҳаммадиев дар дақиқаи 62, Амирҷон Сафаров дар дақиқаи 77 ва Нозим Бобоҷонов дар дақиқаи 94 4 голи дастаи Регартадастро ба ҳадаф расонидан, 1 голи Барқчӣ ба Меҳрон Мадаминов дар дақиқаи 20 тааллуқ дорад. Бобо Хокмозода ва ҷамъи ҳамкорони техникиам будем ки ин гузоришро аз варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон пешкаши шумо кардем аз шабакаи футбол. то гузоришҳои навбатӣ сеҳатманду пирӯз бошед. Хайр.